Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 23. Je vais chez Majid. سأذهب عند Majid. Écoute, puis réponds. استمع ثم أجب. Chez qui va Massinissa? إلى أين ولا عند من سيذهب Massinissa? Oncle Rachid. Bonjour Massinissa. Où vas-tu? صباح الخير Massinissa. إلى أين تذهب Massinissa? Bonjour, oncle Rachid. Je vais chez mon ami Majid. صباح الخير عمي رشيد. أنا سأذهب عند صديقي مجيد. Oncle Rachid, je t'accompagne. Tu as son adresse? سأرافقك. هل عندك عنوانه؟ Massinissa. Oui, Majid habite le quartier Amirouche, numéro 20, rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. نعم، مجيد يسكن حي عميروش رقم 20 شارع الحرية، ليس بعيدا عن الملعب. بيته مقابل صالون الحلاقة بجانب بائع الحلويات. Oncle Rachid, nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. لقد وصلنا. كم هو كبير وجميل هذا الحي. Massinissa. Il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. Massinissa. يوجد أيضا مسجد كبير، مدرسة، محطة، محلات ومطاعم وأيضا حديقة ترفيهية. شوفوا B. Écoute puis dis avec Massinissa, avec qui Massinissa rend visite à son ami. أستمع ثم أقول مع من سيذهب ولا سيزور Massinissa. مع من سيذهب Massinissa لزيارة صديقه. عندنا لي بيرسوناج هاهم من خلال الحوار عرفنا باللي اونكل رشيد. Où vas-tu? اونكل رشيد هضر معاه قال له Où vas-tu? أين تذهب؟ Massinissa رد Je vais chez mon ami Majid. Je vais chez mon ami Majid. سأذهب عند صديقي مجيد. كلمة شي هذه لازم نتعلموها، نستعملوها دائما لزيارة الأشخاص. Je vais chez ma grand-mère. سأذهب عند جدتي. Je vais chez ma sœur. سأذهب عند أختي. Je vais chez mon ami. إلى آخره. Tu as son adresse. هل عندك عنوانه؟ Oui, il habite le quartier Amirouche. نعم، إنه يسكن حي عميروش. Première question. Écoute puis dis la réponse. استمع ثم هات الإجابة ولا قل الإجابة. Quel quartier habite مجيد؟ في أي حي يسكن مجيد؟ عندنا الاقتراحات بن مهيدي، ياسمين، أميروش. شفنا هنا هاي لك الإجابة. Il habite le quartier Amirouche. وشفناها أيضا في النص. دونك الإجابة الصحيحة هي نقولوا مجيد habite le quartier Amirouche. هاي هنا في النص في بداية الفقرة. Majid habite le quartier Amirouche. Où se trouve sa maison? أين يوجد منزله ولا أين يقع منزله؟ Près de la boulangerie ولا près de la poste ولا près de la pâtisserie؟ بجانب المخبزة أو بجانب البريد أو بجانب صانع ولا بائع الحلويات. شفناها هنا في النص هاهي près de la pâtisserie. Donc هذا هو الجواب الصحيح. La maison ou sa maison se trouve près de la pâtisserie. Deuxième question. Réécoute le dialogue puis trouve la bonne réponse. أعد الاستماع إلى الحوار ثم جد الإجابة الصحيحة. Majid habite pas loin du stade, parc de loisirs, salon de coiffure. نشوفوها في النص وش كاين. هنا عندنا لازم نحوسو pas loin du.
عندنا في النص هاي عندنا numéro 20 rue de la Liberté pas loin du stade ليس بعيدا عن الملعب. إذن الإجابة الصحيحة هي هذه. مجيد habite pas loin du stade. مجيد يسكن ليس بعيدا عن الملعب. Troisième activité, réécoute encore le dialogue puis écrit il n'y a pas sur ton ardoise. يعني هنا رايح تعاود تقرا النص ولا تستمع إلى النص وتكتب على اللوحة il y a ولا il n'y a pas. ما معنى il y a؟ معناها يوجد. il n'y a pas هي العكس تاعها يعني النفي لا يوجد. نشوفوا الأشياء ولا المرافق الموجودة في الحي تاع مجيد ولا لو كارتيي أميروش. بون عندنا الجملة الأولى dans ce quartier في هذا الحي il y a ولا il n'y a pas. الأولى الاقتراح الأول un salon de coiffure. شفنا باللي كاين ها هي sa maison est en face du salon de coiffure. donc الأولى نقولوا il y a. نتعلم نكتبها il y a الأولى il y a. الثانية un hôpital. في النص ما لقيناش كلمة hôpital donc الثانية نقول il n'y a pas. il n'y a pas. الثالثة un parc de loisirs يعني حديقة ترفيهية. شفناها في آخر النص et un parc de loisirs donc نقولوا il y a. الجواب الرابع une pâtisserie. قلنا près de la pâtisserie البيت تاعو بجانب بائع الحلويات donc نقولوا il y a. الجواب الخامس une boulangerie. ما شفناش كلمة boulangerie مخبزة في النص ما كانش donc il n'y a pas. اللي بعدها il n'y a pas. الكلمة الأخيرة une pharmacie. une pharmacie أيضا لا توجد في النص donc نقولوا il n'y a pas. donc الجواب الأول il y a. الجواب الثاني il n'y a pas. الجواب الثالث il y a. الرابع il y a. الخامس il n'y a pas. والأخير il n'y a pas. في الأخير maintenant relis et joue le dialogue avec tes camarades. يعني أعد قراءة النص والعب الأدوار مع زملائك. أنا نعاود نقرأ لكم النص هكذا باش تحضروه في النص في البيت. كاين على بالي تلاميذ السنة الرابعة راهم يعني يعتبروا في السنة الثانية مازال ما يعرفوش القراءة. نحاول نقرأ لكم يعني على مهل حتى تتعلموا وتدربوا في البيت. alors عندنا أونكل رشيد. الحوار رايح يدور بين شخصين رشيد وماسينيسا. bonjour Massinissa, où vas-tu? bonjour Massinissa, où vas-tu? bonjour oncle Rachid, je vais chez mon ami Majid. bonjour oncle Rachid, je vais chez mon ami Majid. je t'accompagne. tu as son adresse? je t'accompagne. tu as son adresse? oui. Majid habite le quartier Amirouche numéro 20, rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Oui, Majid habite le quartier Amirouche numéro 20, rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier! Nous voilà arrivés.
quel grand et beau quartier! Il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. Il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. La leçon est terminée. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.